शुभ संध्या पिलामाने आज आम पढ़ा सभ्यता विज्ञान। अच्छा, सभ्यता विज्ञान आम प्रथम जाना टिके लेखक परिचय विषय। लेख तुम पेनसिल रख पाखे अंडरलाइन कर बंशीधर सामंतराय विषय आगे प्रथम आम जाना। बंशीधर सामंतराय जे कि जड़े शिक्षाविद बा उद्भिद विज्ञानी भाव में परिचित। अंडरलाइन कर फास्ट सेंटेंसटा जे जड़े शिक्षाविद और उद्भिद विज्ञानी भाव में परिचित। से केबे जन्मग्रहण करते ना 1912। बंशीधर सामंतराय 1912 मसीह कटक आगु पटामुंडीटा कटक रे जाऊला, बर्तमान से केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे जाऊँगी। ताहले तुम यहाँ जानी था ताले कौन ना केन्द्रापड़ा जिलार पटामुंडई निकटस्थ बड़पड़ा ग्राम रे जन्मग्रहण करते। मन रखिब एटा को कन्फ्यूज रे पड़ो ना। आगुरी जेहेतु से कटक जिले में जाऊला, बर्तमान किंतु जाऊँगी केन्द्रापड़ा जिले में, तेणु यहाँ केन्द्रापड़ा जिला लिख। केन्द्रापड़ा जिलार पटामुंडई अंतर्गत बड़पड़ा ग्राम रे जन्मग्रहण करते। मन रखिब फास्ट ताले लेखक किए ना लेखक है बंशीधर सामंतराय। से केबे केउठारे जन्मग्रहण करते ना से 1912 मसीह केन्द्रापड़ा जिलार पटामुंडई अंतर्गत बड़पड़ा ग्राम रे जन्मग्रहण करते। ताहले पाठकों निकट से कौन भाव में परिचित? से जड़े शिक्षाविद और उद्भिद विज्ञानी भाव में परिचित। मन रखिब से समस्ते जानते जड़े शिक्षाविद अध्यापक थे और उद्भिद विज्ञानी विषय जानते। ये जो उद्भिद विज्ञान विषय से पाठ पढ़ापी केउठिकी जाइथिले ना बिलात जाइथिले। अंडरलाइन करथिबो ये जो उच्च शिक्षा लाभ करने से बिलात जाइथिले। बिलात रे से शिक्षा प्राप्त होला परे ओडिशा फेरी आस्थिले। ओडिशा रे जने अध्यापक भाव में कार्य करथिले। ताले मन रखिबो तांकर वृत्ति हैला अध्यापक। ताले से उद्भिद विज्ञान विषय रे शिक्षा लाभ करिया को केउठिकु जाइथिले ना बिलात जाइथिले। मन रखिबो तापरे से प्रथमे तो ओडिशा रे जने अध्यापक भाव में चाकरी करथिले। तापरे परवर्ती समय रे रेभेन्सा कॉलेज रो अध्यक्ष भाव में से चाकरी करथिले। मन रखिबो अंडरलाइन करदबो कारण यहाँ भी पढ़ी पारे रेभेन्सा कॉलेज रो से क्यों पदवी नियुक्ति पाइथिले, अध्यक्ष प्रिंसिपाल थिले। ताले से क्यों भला पुस्तक लिखिया को भल पाती, क्यों परि पुस्तक ना विज्ञान संबंधी और शिशु साहित्य संबंधी रचना गुड़िक तांकर आग्रह थिला। ताले से भल पाती किभली ना विज्ञान संबंधी और शिशु मानक उपरे साहित्य रचना करिया को से भल पाती। जेमिति आगुर सब शिशु मानक पई बहुत पशु पक्षी बिलुआ नना बाहागर कि तुमर आगुर आम छोट पिला थिला आम आसे गोटे शिशु लेखा बही से भाई शिशु मानक मजा लगिला भाया सब लिखिया को से भल पाती। गप सब लिखिया को भल पाती। तांकर अनेक विज्ञान संबंधी रचना गुड़िक अच्छी, किंतु सी गोटे पत्रिकार प्रकाशक थे। से पत्रिकार नाम कौन थी ना उत्कल साहित्य प्रकाश पाई। देख ताले केवल विज्ञान संबंधी लेखा गुड़िक से प्रकाश पाई था। से लेखक गुड़ा लिखि था। तांकर दुईटी पुस्तकर नाम मन रखिबो। गोटे है दरियापारी सुना, शिशुर वीणा। मन रखिबो। ताले एठी केते गुडे क्वेश्चन तुमर बाइलानी जे लेखक किए बंशीधर सामंतराय। लेखक केबे केउठारे जन्मग्रहण करथिले ना लेखक केन्द्रापड़ा जिलार पटामुंडई अंतर्गत बड़पड़ा ग्राम जन्मग्रहण करथिले। ताले से कौन भाव में परिचित ना शिक्षाविद उद्भिद विज्ञान विषय परिचित। लेखक उद्भिद विज्ञान विषय पढ़ापी केउठिकु जाइथिले बिलात जाइथिले। ताले लेखक रेभेन्सा कॉलेज रो को पदवी नियुक्ति पाइथिले अध्यक्ष प्रिंसिपाल बोली लिखिबो, अध्यक्ष पदवी बोली बोले। अच्छा, ताले तांकर वृत्ति कौन है ना अध्यापना, अध्यापक से थे कॉलेज रे प्रोफेसर थे। अच्छा, से क्यों भली पुस्तक रचना करिया को भल पाती, विज्ञान संबंधी आ गोटे शिशु साहित्यिक संबंधी। अच्छा, से क्यों पत्रिकार प्रकाशक थे यहाँ मन रखिब उत्कल साहित्य गोटे विज्ञान संबंधी पत्रिकाटा उत्कल साहित्य। ताले तांकर दुईटी पुस्तकर नाम दुईटी पुस्तक है दरियापारी सुना आ गोटे शिशुर वीणा। अच्छा, आज आम जोटा पढ़ा सभ्यता विज्ञान क्योंठू आसछि उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश पाइला केबे 1942। अंडरलाइन करदब 1942 मसीह उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश पाइला। ताले ये जो प्रबंधटी लेखक कौन दर्शाई आम जाना ना ये प्रबंध आम जाना कौन लिखाई ये जो सभ्यतार विकास रे विज्ञानर अवदान, जो सभ्यता विकास लाभ करे विज्ञान पाई, विज्ञान पाई आज विज्ञान पाई उन्नति लाभ आम कर। आगुर सब जंगल रोले, घर नाला कुड़िया घर रोले, गछ कोरड़े रोले, भाषा शिखि नथिले, पोशाक पिंधिया शिखि नथिले, खाद्य कंचा मांस खाऊले। आस्ते 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 विज्ञान डेभलप करें आज माने सफलतार शीर्ष पहुँचले।
शीर्ष जदिव भी पहुँचना कि उन्नति लाभ कर विकास लाभ कर ताले सभ्यतार अन्वेषण पथ प्रदर्शक विज्ञान को अवलंबन कर आधुनिक जुगे मनीष तार उन्नति होगा संभव बोली प्रबंध प्रतिपादित होताले ये जो सभ्यता विकास लाभ करुच्ची ये जो विकास लाभ रे मुख्य हूँ कौन ना विज्ञान हूँ प्रधान माध्यम विज्ञान द्वारा ही सभ्यतार विकास लाभ हो। अच्छा बर्तमान आम टॉपिक को आसवा जे सभ्यता कौन आम आगे बुझा तुम्हें सभ्यता कौन आगे बुझा पूर्व आम देखा देख सभ्यता कहले मनुष्यर सब प्रकार उन्नति सर्वविध उन्नति को सब प्रकार उन्नति जेपरिक वैषयिक शारीरिक मानसिक नैतिक उन्नति को आम कौन ज्ञान साधन करें सभ्यता आख्या दे था गोटा ब्राकेट मारदे कहीं क्वेश्चन अच्छे जो सभ्यता आख्या आम क्या दे था ना मानवर सर्वांगीन उन्नति यथा वैषयिक नैतिक शारीरिक मानसिक। अच्छा गोटे गोटे बुझेबी देख मनुष्य तुम्हें जानी मनुष्यर पूर्ववर्ती अवस्था थिला नृ बानर जोटे बानर भली चारि दुई गोड़ दुई हाथ अच्छे कि सबुड़ा मटिरे लगे चलुला आस्ते आस्ते ठिया बेले चेष्टा कला से कौन तार शरीर विकास है तुम्हें एमती भी देख तुम इतिहास भी पढ़ी जे मनुष्यर जो गरिलार शरीर गठन भली मनुष्यर शरीर गठन सिंपाजीर बुद्धि एमती हुए ताले मनुष्यर सामंजस्य आसे ना तेलु आमर पूर्ववर्ती अवस्था बानर बोली कहुए ताले आस्ते आस्ते कौन ना शरीर विकास लाभ कला मनुष्य दुई गोड़े ठिया होगा चेष्टा कला चलिया चेष्टा कला शरीर विकास है ये सब आगु पशु भली बंचुला ना तेणुक ये शरीर को मानसिक क्षेत्र में उन्नति जदि आम मानसिक क्षेत्र में भी उन्नति ना आम डेभलप करें विकास लाभ करें ताले मानसिक क्षेत्र से उन्नति तार चिंताधारा तार कार्य प्रणाली सबुत उन्नति करने से चेष्टा कर मानसिक भाव से देखी प्रथम से जो जंगल में रोला भाषा शिखी ना कथा कहवा शिखला कंचा मांस खाइला जितेबाला से अनुभव कला जे जितेबाला जंगल में निआं लगी जाऊँ जो पशुपक्षी पोड़ी होगला कौन चिंता कला जो कंचा मांस अपेक्षा पोड़ा मांस खाइबाटा स्वादिष्ट तेणुक से कौन कला ना चिंता कला ना निआँटा को से किपरि जलई रखिब किपरि से कंचा मांस खाइबनी पोड़ी खाइब ता माने चिंता कला ना ता चिंतन शक्ति वृद्धि पाइला ताले से चिंता करिया द्वारा कौन कला ना से जो गछ जो घड़घड़ी मारला कि बिजुली मारला गछ जो जंगल जलिला से निआँटा को से लिभिया को चेष्टा कलानी से जमी निआँटा को जलई रखिब पत्र पकईकि धूआं कर रखिला दरकार बेले बिंचिकी हेडू कौन कला ना आ द्वारा कौन तार बुद्धिर विकास घटिला ना ता चिंतन शक्ति वृद्धि पाइला ताले मनुष्यर शरीर भी उन्नति लाभ करने सहित मानसिक उन्नति कला। अच्छा आ गोटे कथा कहबी नैतिक नीतिगत उन्नति नैतिक क्षेत्र में चाली चलन आचार व्यवहार से भी जदि उन्नति लाभ न करे ताले मनुष्यर डेभलप विकास हेनी सभ्यतार उन्नति हो पारनी मनुष्य जदि मानविकता क्षेत्र में भी वृद्धि होगा दरकार ना ता नैतिक चाली चलन आचार व्यवहार कथबार्ता सबुत भी ज्ञान लाभ करिया दरकार सेटा तो नैतिक ज्ञान आम कहवा नैतिक लाभ आउ गोटे हूँ कौन ना वैषयिक वैषयिक जोटा कि कहते विषय संबंधी बोली वैषयिक शुण आ गोटे कथा कहूँ वैषयिक विषय संबंधी जोटी विज्ञान क्षेत्र में आम जो कहवा विज्ञान क्षेत्र में वैषयिक उन्नति नहेले मनुष्य है बोली तो आज मनुष्य उन्नति लाभ कला ना आस्ते आस्ते आगुरी मनुष्य कौन करूला ना से प्रथम देखला जे मंजीटे फलटे गचर पड़ुची से पोती होची पोतीला गछ होची तापर फल फड़ुची तापर से चिंता कला से गचर फल पड़ो पोती हम वर्षा हम गछ हम पुणी तक फल हम आम खाइबा तेणुक से गछटी आणिकी कौन कला माटी पोतिला से पानी देला तापर देखला से गछ भी होची फल भी होची सबटा होची तापर से चाष कार्य शिखला चाष कार्य आगे शिखला बेले से कौन करुला हल लंगल व्यवहार करुला तापर बलद मान को लगे हल लंगल करके चाष करुला आस्ते आस्ते ट्रैक्टर व्यवहार कला ताले ये जो वैषयिक चाष क्षेत्र में वैषयिक उन्नति कला सब क्षेत्र में खाली चाष क्षेत्र नुहे सब जो चकर उद्भावन है जिते से प्रथम कौन कला ना गोटे स्थान अन्य स्थान को से कौन करूला ना पशुपक्षी पिठी रे जिनस माल परिवहन कला जिते चकटी से देखला चक द्वारा बहुत उन्नति हो पाला वैश्विक उन्नति हो पाला चक जो उद्भावन है से कौन ना माल परिवहन कर पारा चक तुम्हें बर्तमान तो जहाँ देख सबुत चक लगी जहाँ गाड़ी मोटर तो चक तो सहज लगी तुम फैनटे देखले से भी चक लगी माटी हांडी गठन कला से चक लगी तुम्हें वाशिंग मेसीन देख चक लगी ताले कौन आस्ते आस्ते अनुशासन कौन ताद्वारा विज्ञान आहरी उन्नति है से सभ्यता विकास लाभ कला ताले से चारोटी जाक तार विकास तो है बोली आज सभ्यतार विकास है
चारोटी जाक कौन कौन ना शारीरिक विकास हवा सहित मानसिक विकास है, नैतिक नीतिगत विकास है, ता सहित वैषयिक उन्नति है, जहाँफल से सभ्यतार उन्नति शीर्ष में पहुँचापी चेष्टा कला। सभ्यतार आस्ते 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 उन्नति हो चलला, विकास लाभ कर चलला। आगुरी सब आदि मानव मैंने कौटी रोते जंगल रोते गछ कोरड़े रोते जो गुंफारे रोते ताले आस्ते 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 कौन विकास लाभ करके पशुपालन कला, नदी कूल मानक रहा, कुड़िया घर कला, कुड़िया घर बर्तमान छात घर करके ग्राम सहर सब प्रतिष्ठा हो गला, खुशी रही पारे सभ्यतार विकास हो। अच्छा ताले आम ये कौन ना प्रथम ब्राकेट मारिदे सभ्यतार आख्या आम क्या देवा ना सभ्यतार कहले मानवर सर्वांगीन उन्नति यथा वैषयिक शारीरिक मानसिक और नैतिक उन्नति एवं ज्ञान साधन को बुझाई था। अच्छा तापर टिका विभिन्न विभाग में विभिन्न परिमाण में उन्नति अनुसार सभ्यता न्यूनतर व उच्चतर होता है। न्यूनतर तो कम ताले कौ समय सभ्यता बोधे अति उच्च कोटीर होता है, कौ समय सभ्यता निम्न स्तर को चली जाइए। आम एटा केमी जानवा कौ समय सभ्यता उच्चतर। तुम्हें जब मोहनजोदारो हरप्पा सभ्यता कथा पढ़ा से सभ्यता उच्चतर होता है, नगर उन्नयन प्रणाली गुड़ा बर्तमान भले बर्तमान जमी नगर उन्नयन प्रणाली भली ताले से सभ्यता निश्चित उच्चतर थी। जिते सभ्यता जो मैंने सामाजिक क्षेत्र में अर्थनैतिक क्षेत्र में राजनैतिक क्षेत्र में सब गोटे गोटे जुगरे आस सभ्यता उन्नततर होती बेले बेले कौन ना सभ्यता निम्न स्तर होती। कौन निम्न स्तर होती आम बोले केमी कंपेयर करवा ना वर्तमान देखा अधुनातन निग्रो वर्तमान निग्रो बोली गोटे जाति अच्छी कलांचल जंगल मानक रहती धनु तीर धरिकी एबे भी सेठी शिक्षा नहीं कि स्वास्थ्य नहीं तांकर शिक्षा नहीं से अरण्य जमती सेमती बंचुंट एबे भी ताले से सभ्यता निम्न स्तर ताले आम सभ्यता ना उच्च कोटीर उन्नतर होती ताले ये कौन कहुई ना विभिन्न विभाग में विभिन्न परिमाण में उन्नति अनुसार सभ्यता कौटी उच्चतम होता है कौटे निम्नतर होता है कौटे उच्चतर होता है कौटे निम्नतर होता है। ताले केतेबेले सभ्यता विकास लाभ करके अधिक उच्चतर होता है केतेबेले सभ्यता निम्न स्तर को समय निम्न स्तर को आसी जाइए सभ्यता पूरा न्यूनतर होता है। अच्छा आम क्या सहित तुलना कले आम जापर जे सभ्यता जे उच्चतर आ निम्नतर बा सभ्यतार अर्थ कौन आम बुझीपर जदि आम सभ्यता तुलना करवा प्राचीन आदि मानव आदि आरंभ जो मानव थिला आदि अर्थ आरंभ आदि मानव जो मैंने जंगल रोते जो मैंने जंगल रोते फलमूल खाते कंचा मांस खाते से भाषार व्यवहार जान ना पोशाक पिंधा जान ना गचर बकल कि पशु चमड़ा को परिधान करुले गछ कोरड़े रोते केवल पशु शिकार करके बंचुले किसी जान ना सभ्यता तेल से सहित तुलना कले आम बर्तमान क्योंठी से क्यों स्तर में थे आम बर्तमान क्यों स्तर में ताले एतेरू तुम्हें अनुमान कर जदि से सहित तुलना कर बर्तमान भी आधुनिक ना अधुनातन है बर्तमान निग्रो मान सहित निग्रो माने एबे भी जंगल धनु तीर धरिकी से हूँ हाँ हो चलुँच पूरा दलबद्ध भाया चलुँच से पशु शिकार करा बंचा खाଇବା पीवा बंचा कौन प्रकार एया कले से एबे भी शिक्षा पहुँची पारिनी एबे भी स्वास्थ्य सचेतन से नुहति से जंगल उपर निर्भरशील ताले से आउ कौन अच्छा ना पार्वत्य वन्य जाति सहित जदि आम तुलना करिबा ताले आम देखिपर सभ्यतार अर्थ कौन सभ्यतार मूल्य कत ताले से सहित जदि आम तुलना करिया वर्तमान आम सभ्यतार केते उच्चरे अच्छे से सभ्यतार केते निम्न स्तर में अच्छे थिले कि निग्रो माने एबे भी अच्छे ताले ये मुझे अंडरलाइन करी ना ये अच्छी क्वेश्चन गोटे बाहर जे क्यों मान सहित आम तुलना कले देखिपर सभ्यतार अर्थ कौन और तार मूल्य केते क्यों माने ना उत्तर में आम लिखा जदि आम प्राचीन मानव आदि मानव और अधुनातन निग्रो वर्तमान निग्रो किंबा पार्वत्य जदि वन्य जाति मान सहित आम तुलना करिबा ताले आम जानिपर जे सभ्यतार अर्थ कौन तार मूल्य केते कहीं ना से सभ्यतार एबे भी निम्न स्तर में अच्छा से सहित जदि आम निजक तुलना करिबा ताले आम सभ्यतार उच्च स्तर रही आम सुखमय जीवन यापन करुँच आम सहर चाकचक्यमय परिवेश रोचंती आम विद्युत आलोक अच्छी आम पाखे टीवी अच्छी रेडियो अच्छी गाड़ी अच्छी घोड़ा अच्छी किसी भी नाला फोन अच्छी किसी भी नाला से सहित आम तुलना करें जापर से निम्न स्तर आम के उच्च स्तर में बर्तमान पहुँची सारी। अच्छा ये आम तुम्हें क्वेश्चन कौन पाइल प्रथम है सभ्यता आख्या क्या दि जाए द्वितीय है क्या सहित तुलना कले तुम्हें जापर जे सभ्यतार अर्थ कौन मूल्य केते दुईटा क्वेश्चन तुम ये पाइल। अच्छा तापट आम देखिए विभिन्न काल विभिन्न जुगरे विभिन्न जाति मानकर सभ्यता आदर्श भिन्न भिन्न थिला अंडरलाइन करदे भिन्न भिन्न। अच्छा विभिन्न काल अर्थ विभिन्न समय विभिन्न जुगरे
ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଅଲଗା 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 ଥିଲା। ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କାହିଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା? ତୁମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ତ ଶାସନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସଭ୍ୟତାର କିପରି ଥିଲା, ମୋଗଲମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସଭ୍ୟତା କିପରି ଥିଲା, କି ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସଭ୍ୟତା କିପରି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତା କିପରି ଅଛି। ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁ ଜାତି ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବା ଲାଗି। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେଳେ ସଭ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଏମିତିକି ଆମେ ଯଦି ପୁରାଣ ଯୁଗକୁ ଫେରିଯିବା, ଯେ ରାମଙ୍କ ସମୟରେ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଉଚ୍ଚତର ଥିଲା। ସେମାନେ ଆହୁରି ରାମ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମୀୟ ଗ୍ରୀସୀୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଦେଖିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ, ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତା, ଯେଉଁଟାକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିରେ ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ପରିଗଣିତ। ସେମାନେ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିରେ ବେଶୀ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ଯେ ସେମାନେ ବ୍ଲର୍ ହେଉଛି ନା। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ନା ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିରେ ବେଶୀ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ କାହାକୁ ନା ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି, ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ। ବିଷୟଗତ ଜିନିଷ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବେଶୀ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଉନ୍ନତତର ଥିଲେ। ଯାହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଭାରତ ସଭ୍ୟତା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ତ୍ୟାଗ, ବିଶ୍ୱାସ, ଏସବୁ ଆତ୍ମସଂଯମତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା କ'ଣ? ଭୋଗ। ଆଉ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ, ଭୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ। କେଉଁଠି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶର, ଗ୍ରୀସ୍ ଆଉ ରୋମ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା କ'ଣ? ଭୋଗ। ଭୋଗ ଅର୍ଥ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହିବା, ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲରେ ରହିବା, ଏସବୁ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ହେଲା ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ, ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ହେଲା ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ତ୍ୟାଗ, ଭାରତ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଦେଶ। ଏଠି ତ୍ୟାଗରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ନିଜେ ନ ଖାଇକି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜପ୍ରସାଦ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଆତ୍ମସଂଯମ, ଆତ୍ମସଂଯମ ହେଲା ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା। ଆମେ ବାକ୍ ସଂଯମ ହେବା, କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ହଠାତ୍ କାହାକୁ କଟୁ ବଚନ କହିଦେବାନି। ଏଇଟା ବାକ୍ ସଂଯମ। ରାଗ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ସେ ଗାଳି ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଦେବି, ଏଇଟା ନା, କାହିଁକି କହିଲା ସେ ଆମେ ବାକ୍ ସଂଯମ ରଖିବା। ଏଇଟା ବାକ୍ ସଂଯମ। ନିଜକୁ ସଂଯମତା ରଖିବା, ଖାଲି ବାକ୍ ସଂଯମ ନୁହେଁ, ଶରୀର ସଂଯମ ମଧ୍ୟ ରୁହେ। ଶରୀର ସଂଯମ, ଆଜି ଆମକୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା, ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ ହେବ, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ନିଜର ଯେଉଁ ଲାଳସାଟାକୁ ଆମେ ସଂଯମତାରେ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଜି ଆମକୁ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ନା ମୋ 10ମ ପରୀକ୍ଷା, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବିନି, ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଖରାପ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ମନକୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା, ତାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମସଂଯମ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଭାରତ ହେଉଛି କ'ଣ? ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଦେଶ। ତାହେଲେ ମୁନି ଋଷିମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ସେ ରାଜସୁଖ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁଚ୍ଛ। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଭାରତ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଦେଶ। ତୁମେ ଜନକଙ୍କ କଥା ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ, ଜନକ ଯଦି ମିଥିଳାର ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ବଞ୍ଚୁନଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ ବି ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଭଳି ସେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଫଳମୂଳ ଆହରଣ କରନ୍ତି, ରାଜପୋଷାକ ସେ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କେବେ ବି। ସେ କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ ଯେମିତି ଋଷି ବି ଥିଲେ ନା, ସେ ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଲୋଭ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଆସକ୍ତି ନଥିଲା। ତୁମେ 9th ପଢ଼ିଥିବ, ଅଛି ତାଙ୍କର ଜନକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ଭାରତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଭାରତର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଭାରତ ଦେବାରେ ଖୁସି ପାଏ, ନେବାରେ ଖୁସି ନଥାଏ। ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ଶିଶୁଟିଏ ଆସିଛି ବା ଭୋକିଲା ବାଳକଟିଏ ଆସିଛି, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇଛି, କହୁଛି 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି। ଆମେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାରେ, ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ଯେଉଁ ଖାଇଲା, ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଅନ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ବାହାରିଲା, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସେଇ ମଙ୍ଗଳଟା ଆମର କାମ ଦେବ। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତି କରିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଭାରତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତ୍ୟାଗର ଦେଶ। ଭାରତ ଭୋଗକୁ ଭଲ ପାଏ ନା, ତ୍ୟାଗକୁ ଭଲ ପାଏ। ଭାରତ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଦେଶ। ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କେବେ ଭୋଗକୁ ପସନ୍ଦ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ ବି ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜସୁଖ, ରାଜଭୋଗ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୁଦ୍ଧଦେବ କ'ଣ ନା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ରାଜପ୍ରସାଦ, ତାଙ୍କର ସଂସାର ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇକି କ'ଣ ନା, ସେ ତ ରାଜକୁମାର, ସେ ଭଲରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ,
ଚାଲିଗଲେ କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲକୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ବୋଧି ତୁମ ବା ବୋଧ ଗୟା ପାଖରେ ସେ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରିକି ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ସଂସାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଠି ଆଗରେ ଚିମ୍ପଡ଼ି ଦେଖ, ସର୍ବବିଧ ବୈଷୟିକ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସେମାନେ ବିପଦର ହେତୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ ବୈଷୟିକ ଜଞ୍ଜାଳ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଏ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସେମାନେ ବିପଦର କାରଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ବୈଷୟିକ ଜଞ୍ଜାଳ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ସମାଜରେ ଆମେ ରହିଲେ ଯଦି ବୈଷୟିକ ଜଞ୍ଜାଳ ମାନେ କ'ଣ, ଆମ ଭିତରେ ଲୋଭ ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲଟେ ପାଇଁ ଆମେ ଛଡ଼ାମଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋବାଇଲଟେ ପାଇଁ ଆମେ ଛଡ଼ାମଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିବି, ସିଏ ଦେଖିବ, ସିଏ ଦେଖିବ। ଟିଭିଟିଏ ପାଇଁ ରିମୋଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଛଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବି, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବ। ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଯାଏ ଝଗଡ଼ା। ସବୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ବିଷୟଗତ ଯେଉଁ ଜଞ୍ଜାଳ ନା, ସେ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସେମାନେ ବିପଦର କାରଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ବିପଦର ହେତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା, ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ କାହାକୁ ବିପଦର ହେତୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ? ସର୍ବବିଧ ବୈଷୟିକ ଜଞ୍ଜାଳ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ ଜଞ୍ଜାଳ। ସଂସାରରେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଲୋଭ ମାୟାରୁ ଏସବୁଠୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଜଞ୍ଜାଳ, ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସେ ବିପଦର କାରଣ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ। ତଥାପି ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ ଦେଇ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ ଦେଇ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ ଦେଇକି? ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଯାଇକି, ତୁମେ ତ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ପଢ଼ି ସାରିଲଣି, ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ ନା ତପସ୍ୟା କରିକି ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ପାଉଥିଲେ, ସିଂହନାଦ ପାଆନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ବୋମା ସହିତ ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ତୁଳନୀୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ରୋମ୍ ସଭ୍ୟତା ତାକୁ ଗବେଷଣା କରିକି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଲାଗୁଥିଲା, ତାକୁ ଗବେଷଣା କରିକି ଇଚ୍ଛା କରିକି ପାଉଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଯାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିକି ପାଇଯାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ପୁଣି ଆପେ ଆପେ ପାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ, ତାପରେ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଛି, ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମରେ ସେମାନେ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ ଦେଇକି। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି କିପରି କେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇକି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା? ନା ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଦେଇ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଗୃହସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଗୃହସ୍ଥ ଘରେ ରହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାଂସାରିକ, ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ, ତାହା ସହିତ ସେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥିଲା, ଯୋଡ଼ିକି ନଥିଲା। ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟର ମାଲିକ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭୋଗ ମାର୍ଗଗାମୀ ଜାତିଠାରୁ ତା'ର ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଭାରତୀୟଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ ନା ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ସଂସାର ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା, ଏଠି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ଦେବା, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଥିଲେ ରାଜକୁମାର। ସେ ଥିଲେ ରଚିତ ମାନେ ରାଜ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନର ସତ୍ୟତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ, ତପସ୍ୟା କଲେ। ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ତୁଚ୍ଛ। ତେଣୁକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଆଉ ରାଜା ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିନଥିଲେ, କି ସେ ରାଜଗୃହକୁ ଆଉ ସେ ଯାଇନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ ବିଳାସ, ରାଜପ୍ରସାଦ, ଏଇସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ସଂସାର ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଖ ଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟା କହୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟର ମାଲିକ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗମାର୍ଗଗାମୀ ଜାତିଠାରୁ ତା'ର ପଥ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନକୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ ବାଛିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରି ଆମେ ଚାଲିବା। ଆମର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ଆମେ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ନିଜେ ଭଲ ଖାଇବା, ନିଜେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ନିଜେ ଭଲ ରହିବା। ଆମ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ଆମ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଜଗତ ପାଇଁ। ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କିଛି କରିଯିବା। ତାହେଲେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ? ନା ଜଗତକୁ କିଛି ସତ୍ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଟିକେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଉତ୍ତମ ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଇଯିବେ। ଯାହାଫଳରେ ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବୁଝ, ତାହେଲେ ସେ ଭୋଗମାର୍ଗଗାମୀ ଜାତିଠାରୁ ତାଙ୍କର ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମ୍ ସଭ୍ୟତାର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିର ନିଦର୍ଶନ ଯାହା, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାକୃତ। ଭାରତର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ନିଦର୍ଶନ ରୋମ୍ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ନିଦର୍ଶନରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ରୋମ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀସ୍ ସଭ୍ୟତା, ତୁମେ ଜାଣିଛ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ,
ताले ता भारतीयों ठारू कौनसी गुण में कम नथिला सॉरी भारतीयों जो वैषयिक उन्नति तांको कौनसी गुण में कम नथिला। तुम्हें भी जदि शुणिब जे जदि भी तुम्हें पढ़िथिब जो से माने जो उड़ाजहाज बाहर करथिले राइट ब्रदर्स तुमर उड़ाजहाजर उद्भावक थिले किंतु तुम्हें तो जानिथिब रावण बहु पूर्व पुष्पक विमान उड़े चलते उड़े जल सीता को हरण करते पुष्पक विमान नहीं कि जाते ताले आम चिंता कले कौन ताले से माने बाहर करिया उड़ाजहाज बाहर पूर्व बहुत आगुरी रावण तो उड़े चलता तमें से भी बोधे जना उड़ाजहाज उद्भावन करवा ताले भारत ताको आगुथरा पाई सारी तेणुक ये कहुए जे जे प्राचीन ग्रीस और रोम सभ्यतार जो वैषयिक उन्नति थिला से माने इच्छा करके पाउथुले किंतु भारतीय जो वैषयिक उन्नति करथुला ताहा रोम और ग्रीस रो वैषयिक उन्नति कौन गुण कम नथिला किंतु सेमानक सेटा इच्छाकृत नथिला सेटा आपे आपे से माने पाई जाउथुले त्याग मार्ग रे जाइके पाई जाउथुले ताहा त्याग मार्ग रे एक स्वतःसंभूत फल अटे स्वतःसंभूत सो आपे 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 से फल पाई जाउथुले। भारतर वैशिष्ट्य तार आध्यात्मिकता ताले भारतर वैशिष्ट्य कौन आध्यात्मिकता ईश्वर विश्वास भारत सबुटा करे ईश्वर को डाकिके ईश्वर को ऊपर दृढ़ विश्वास रखिके से तार कार्य आरंभ करि थाए। अच्छा तापर आउ टिके देखिबा 26 मिनिट रहीगला। विभिन्न जातिर सभ्यतार आदर्श जहाँ हेउना कहीं वर्तमान पृथ्वीर सभ्यतार आदर्श हो मानवर सर्वांगीन उन्नति अंडरलाइन करदेव से मानवर सब प्रकार उन्नति कौन कौन ना वैषयिक शारीरिक मानसिक नैतिक उन्नति सहित विश्व मानविकता प्रतिष्ठा करवा आम सब प्रकार उन्नति करिकी जदि मानविक गुण मानवीय गुण गुड़िक आम भितर न थाए ताले मूल्यहीन सेड़ा सब ताले मानविकता प्रकार आम भितर दया क्षमा भल पाइबा ये गुण गुड़ा मानवीय गुण ताले ये गुण गुड़िक भितर आम भितर भी रहा कथा जे आम सब प्रकार उन्नति करिकी जदि आम भितर अहंकार रहीगला ना आम सफलता अर्जन करछु मु ये देश उपर आक्रमण करी से देश उपर आक्रमण करी गोटे रास्ता उपरे लोकटे छटपट होचे आम तार सेल्फी नवा बर्तमान से होता कौन मानविकता बर्तमान से ना रास्ता कड़े जड़े पड़ जाइए आम तार सेल्फी नौचे केमी छटपट है केमी एक्सीडेंट है केमी है नहीं डाक्तखाना पकेबा ना तार सेल्फी नवा केमी से छटपट होगी जीवन जाऊँगी तो ये मानविकता नुहे। अच्छा तेणुक मानविकता मध्य प्रतिष्ठा करवा और विराट सृष्टिर रहस्य उद्घाटन और सेमानक मूल क्यों महान शक्ति निहित अच्छी ताहा कौन यार निरूपण ही वर्तमान सभ्यतार आदर्श मन देख ताले कौन ना ये जो चारि प्रकार उन्नति सहित वैषयिक शारीरिक मानसिक नैतिक उन्नति सहित विश्व मानविकता प्रतिष्ठा करवा ता सहित जो विराट सृष्टिर रहस्य कौन जानिबा जे सेमानक मूल क्यों महाशक्ति निहित अच्छी जे क्यों महाशक्ति समग्र विश्व को परिचालित करुची कौन ता भेद अच्छी किए से परिचालित करुची सूर्य ठीक समय उदय होती ठीक समय अस्त होती ऋतु परिवर्तन ठीक समय होचे किए आपको सब नियंत्रित करुची गोटे स्कूल को परिचालना करने गोटे अध्यक्ष आवश्यकता रोचे ताले समग्र विश्व को परिचालित किए करुची क्यों महाशक्ति या परिचालित करुची यार निरूपण ही वर्तमान सभ्यतार आदर्श अटे विभिन्न काल रे विभिन्न जाति यार अंशविशेष को सभ्यतार आदर्श भाव में धरी नहीं ताले विभिन्न समय बहुत प्रकार जाति आसछन्ति सेमाने निज निजर सभ्यता को आदर्श निजको तो कौन ना सभ्यतार आदर्श बोली धरी नहीं द्राविड़ माने आसछन्ति आर्य माने आसछन्ति कालक्रमे तुमर तुर्क माने आसले मोगल माने आसछन्ति ब्रिटिशर्स माने आसछन्ति समस्ते कहि जाइछन्ति कोन आमे सभ्यतार आदर्श आमे सभ्यतार शिखर रे पहुँची गलुनी समस्ते निज निज सभ्यतार आदर्श को धरी नहीं अंशविशेष कर पुणी कौन कौन जाति एमानक मध्यरु प्राय अधिकांश को निजर सभ्यतार आदर्श अंगभुक्त करते सेमानकर साधना को सेमाने भिन्न पथ दे निरूपण करते। अच्छा जो विभिन्न जाति माने आसी शासन करिछन्ति सेमाने निज सभ्यतार आदर्श को अंगभूत करथिले सेमाने कोन ना निजर साधना को भिन्न पथ दे निरूपण करथिले केउ को भिन्न पथ रे निरूपण करथिले सेमाने देखिया आमे सभ्यतार आदर्श आमे सभ्यतार आदर्श किपरि केही चिंतार क्षेत्र रे कुए ना आमे सभ्यतार आदर्श कारण भारत दर्शन क्षेत्र रे दर्शन जो शास्त्र रे मध्य दक्षता अर्जन करथिला तेने कुछ के चिंतार के कार्य रे करथाय आउ कोन कहि देखो ताले कई चिंतार निरूपित करने को चेष्टा करें कई कार्य करने चेष्टा करए ताइले एवं एमानक मध्यरु केतक से लक्ष्य स्थल में पहुँची पारिथिबार प्रकाश करती कई कहते आम सभ्यतार आदर्श आम पहुँची जाइछु आम लक्ष्य स्थल में पहुँची जाचु
ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବିରାଟ ଶକ୍ତି କ'ଣ ତା ମାନବ ନିରୂପଣ କରିପାରେ। ସେହି ପଥରେ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲେ ହେଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଘାତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ପାଇଯାଇଛୁ, ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, କାରଣ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ଆଚ୍ଛା, ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଘାତ ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ସଫଳତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାଧନା କରିଥିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସାଧନା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ କରଣୀୟ ନା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତାକୁ ସାଧନା ବା ତାକୁ ନିରୂପିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ନିହାତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ା ପୁଣି କିପରି ହୋଇପାରିବ ନା ଶିକ୍ଷା, ସଂଯମ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲେ ଆମେ ସଭ୍ୟତାକୁ କିପରି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇବା ଯେ ଆମେ ସଭ୍ୟତାରେ ସେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ଥିବା ଦରକାର, ଆମ ଭିତରେ ସଂଯମତା ଥିବା ଦରକାର। ସେ ଶାରୀରିକ ସଂଯମ ହେଉ କି ସେ ବାକ୍ ସଂଯମ ହେଉ କି ଯାହା ପ୍ରକାର ଲାଳସ ହେଉ, ଯାହାପରେ ସଂଯମତା ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀରୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ସାଂସାରିକ ହେଇକି ସଂସାରରେ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ମତ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହାର ମୂଳରେ କଠୋର ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶକୁ ବା ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବା ସେପାଇଁ କଠୋର ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଯେ ସେମାନେ ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ହିଁ ତା'ର ବିଲୋପ ସାଧନ କଲେ ସଭ୍ୟ ଜାତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି ଆମେ ବହୁତ କରିଛୁ, ଭାରତୀୟମାନେ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିଲୋପ ସାଧନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜାତି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ହେଠି ତ କ'ଣ ନା ତାକୁ ସଭ୍ୟତାକୁ ସେ କ୍ଷୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ୍ଷୟକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା, ଭାରତର ତ କଲଚର ତୁମେ ଜାଣିଛ ମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ କଲଚର ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ଼, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ମହାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସଭ୍ୟତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଆଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଯେମିତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଆମର ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଥିଲା ତା କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା, କୃଷି ପାଳନ, ସମିଧ ସଂଗ୍ରହଣ, ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ପାଠ କରିବା କି ଗୋପାଳନ, ଉଦ୍ୟାନ କର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଅଶ୍ୱାରୋହଣ, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଳନା ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ଭିତରେ ଆମେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଟା ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଚରକଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିବ, ଚରକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପଠାଇଥିଲେ, ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଯେ ଯାଅ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଯେ କେଉଁ ଗଛ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ଆଣିକି ଦେବ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବା ଜୀବମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନି। ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗଛ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲେ, ଏଇଟା ଗୁରୁଜୀ ଏଇଟା କାମରେ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଚରକ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଆସି ଦେଖେଇଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ଗୁରୁଜୀ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଇଲେନି ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନି। ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଏଠି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି ବୋଲି ଏ ପିଲାଟି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସବୁ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ସବୁ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ନା କିଛି ନହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଥିବ, କିଏ ଫଳ ଦେଲା, କିଏ ଫୁଲ ଦେଲା, କିଏ କାଠ ଦେଲା, କିଛି ନହେଲେ ସବୁ ଗଛ ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଥିବେ ନା। ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବି ଭରି ରହିଛି ନା, କେଉଁ ଗଛର ସବୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ, ତାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମାଜର କାମରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା, ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଚରକ ସଂହିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ନା ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ସବୁ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମ ସଭ୍ୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ଯେମିତି ପୋଷାକ ପତ୍ର ଆଗରୁ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସବୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଝିଅମାନେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା, ଆମ ପୋଷାକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଉଛି, ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ନା ସଭ୍ୟତାରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ ତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା, ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାତି ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିକି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମୋଗଲମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତା ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆସିଲେ ସେ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ,
ताले आस्ते आस्ते आम सभ्यता क्षुण्ण होबाक लगिला तुम अक्षुण्ण तले अंडरलाइन करदेव कहीं यहाँ गोटे एमसीक्यू अच्छी जिते बड़ पर्यंत भारतीय सभ्यता उपर बाहर कहीं हस्तक्षेप करनथिले से पर्यंत ता अक्षुण्ण थिला जो दिन बाहर जाति आसिक भारत को शासन कले भारतीय सभ्यता उपर हस्तक्षेप कले ता क्षुण्ण होबाक लगिला अन्य जाति माने मध्य सेहीपरि निज निज सभ्यतार उत्कर्षटा सर्वोत्कृष्टता प्रमाण करिया पई चेष्टा करिसंती मात्र आम्भे माने वर्तमान एपरि एक परिस्थिति उपस्थित होइछु कार्य से सब साधना करी ता यथार्थता प्रतिपादन करने संभव असंभव होइछि तेणु से सब सभ्यता प्रदर्शित पथ विषय आम्भमानकर मतामत यथार्थ भाव में दि जाई न पारे। अच्छा ताले एठी कौन कहुछि आम्भे माने वर्तमान एपरि एक परिस्थिति आसी पहुँचीचु उपस्थित होइछु ता कार्य से सब साधना करी ता यथार्थता प्रतिपादन करने असंभव आम हो जाउछि तेणु सबु सभ्यतार प्रदर्शित पथ विषय आम्भमानकर मतामत यथार्थ भाव में दि जाई पारिबने देई पारिबा नाही आमे वर्तमान जो सभ्यतार जो स्थान रे आमे पहुँचीचु ताले से जो कार्य सबु साधना करी तार यथार्थता प्रतिपादन करने संभव बर्तमान नुहे तेणु आमे कौन ना आमे मत दे पारिबानी वर्तमान आमे ता मत दे पारिबा नाही तुम एति बाट टिक चिन्ह मार वीडियोटी ना बहुत बड़ हो एटा टिक नेक्स्ट क्लास रे मु तापरे अन्य गुड़ा पढ़ेबी।